السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كراكم دايما الصحه. اليوم جيتكم مع لي كيش مصاوبين في الدار. هما aujourd'hui je vais vous faire des quiches maison, quiche au poivron avec tout d'olive noire là et quiche au thon. Je compte sur vous pour vous abonner sur ma chaîne Férouz Saïf. Alors المقادير pour les ingrédients, il y aura 2 jaunes d'œufs, juste صفرت على البيض، شويه د ملحه، un petit peu de sel, 250 g de beurre à température ambiante، 250 g تاع الزبده خرجتوها وقطعتوها وداك الطريفات صغيورين، 500 g de farine، نص كيلو تاع الفرينه فرز زوينه، وديروا شي نص كاس هكذاك تاع الماء، ديروا بحال 100 غرام تاع الماء، ماشي 100 مليلتر، 100 غرام ولا 100 مليلتر، et un petit peu d'eau, voilà. Donc on va passer à la préparation. Alors on va faire comme ça, on va faire un nid comme ça, on va tourner comme ça, voilà. Mettre le beurre, farine هكذاك، غادي نديروها هكذاك شويه، mettre la farine comme ça, mettre l'œuf comme ça, les jaunes d'œuf, un petit peu de sel, voilà, on va faire comme ça, on mélange bien comme ça, essayez de ramasser toute la farine, on va rajouter un petit peu d'eau, نزيدو شويه الماء هكذاك، نحطوها مزيان هكذاك، نبقاو نجيبو الفرينه، voilà, et on va rajouter le beurre en morceaux. Là tout نزيدو الزبده، voilà، وغادي نديرو هكذاك مزيان لاباط، نجمعوها كلشي toute la bien la ramasser، voilà. فوالا ما نخلطوهاش ولا ميلونج با دو تو. هذه طريقه زوينه مزيانه تاع الدار، تصاوبوهم في الدار حسن ما تشريوهم مصاوبين ديجا. دونك ça c'est une bonne pâte pour les quiches partout, voilà. Voilà, on fait comme ça, on va tout la ramasser, voilà. On se retrouve après quand j'aurai tout ramassé, je vous la montrerai comment elle se dit. غادي نرجعوا ان شاء الله حتى نكمل ونرجع لكم ان شاء الله. شوفوا كي دايره لاباط، صافي جمعتها، شوفوا ها، شوفوا كي دايره هكذاك، غادي نجمعها. Voilà, vous avez vu comment est la pâte. Je vais la ramasser, pas trop la travailler à la main, je vais la ramasser, la mettre dans un sac de congélation ou du film, et je vais la laisser reposer pendant que je vais préparer la préparation de la farce pour la quiche. Voilà, غادي نخليكم غادي نديرها تريح شي شويه في الفريغو بلا ما نوجد المقادير تاع لا كيش ان شاء الله. Alors pour la quiche poivron oignon, alors on va mettre la quiche تاعنا غادي نديروها بالفلفله حمراء وخضراء، خصنا فلفله خضراء فلفله حمراء، poivron rouge poivron vert، huile d'olive زيت بلديه، البصله حمراء، oignon rouge، olive pour la décoration، زيت سمحوا لي عفوا زيتون الكحل باش نزوقوها. Et puis pour la quiche au thon, donc il faudra bien sûr du gruyère pour les deux quiches, du thon, je mettrai du persil, du poivre et du sel, ملحه والبزار والكوزه مطحونه، ونديروا لها هذه لابا نديروا لها كريم ليكيد، نديروا هذه لا كريم ليكيد ولا ديروا لها الحليب لا بغيتو، ندخل لها كريم ليكيد اي جوج بيضات، نسيت نوري لكم جوج بيضات غادي نجيبهم، وكما قلت لكم 3 البيضات et 3 œufs entiers qu'on mettra dans la préparation de l'appareil pour les deux quiches. Là je vais préparer maintenant le poivron avec les oignons, je vais vous montrer tout ça.
Alors, on va préparer la farce. On a des zit beldia, l'huile d'olive. À peu près 3 bonnes cuillères à soupe. On va faire revenir les oignons. Le poivre et du sel. Voilà, on va bien le faire revenir. On ajoute le poivron vert et le poivron rouge. On va mélanger tout ça. Bien, شكلها plus bien, ça revient bien. شي هذاك مزيان هكذاك نخلطوه مزيان هكذاك وملي يوجد نخليها تريح شويه بلا ما نوجد الاخرين. دابا غادي نختاريو نديرو البيض ونمد لي زو نميلونجي نخلطوه مزيان ونزيدو الملحه لو د مسكاد لو سel et le gouza avec نزيدو la crème liquide. On rajoute la crème liquide, 2 verres comme ça. Voilà. لما عندكمش la crème liquide ديروا واحد الياغورت من السوس، داروا من السوس. فوالا هاكا. غادي نزيدو سميتها الثوم، نزيدو الثوم، on va ajouter le thon. Voilà. Ajoutez bien le thon, mélangez. نخلطو مزيان. نديرو معدنوس، le persil, le persil, pardon, excusez-moi, persil. Et un petit peu de gruyère. نزيدو شويه الفرماج. نخلطو باش هذا مع هذا نعمروهم نيشان، نعمروهم هذه نوجد هذه هذاك هذه تاع الثوم. Après la préparation avec le thon, celle-là, le quichoton. Voilà. On va la sortir du plastique de la congélation. On va mettre un peu de farine. Là, je vais l'étaler. نديرها مزيان هكذاك. دابا شوفوا كي زوينه هكذاك، شوفوا خيره هكذاك، شوفوا زينتها. فوالا فات بيان ايطالي. هادي جربوها ديروها مزيان هكذاك، بقاو ديروها في الدار ما تشروهاش برا احسن. Voilà, vous l'achetez. Faites maison, c'est meilleur. On va couper comme ça des morceaux avec un verre comme ça. Là, on va prendre un bout de pâte comme ça. Je vais vous montrer. Je vais amener le moule là. Et je vais foncer. غادي نديروا له هكذاك مزيان، نهودوا له لتحت مزيان مزيان هكذاك باش نجمو نديروا في الحشوه فيها. sans pourra mettre bien, regardez bien comme ça. Voilà, comme ça liquide حيد. فوالا هكذاك باش ابخي نعمروها. شوفوا غندير لكم واحده اخرى، ديروهم الزبده مزيان هكذاك. Voilà, doro, on tourne bien comme ça, on fonce bien comme ça, voilà. Après, on va remplir comme ça, on va remplir un petit moule comme ça. Voilà, je vous montre un exemple. Voilà, comme ça, et on va mettre un petit peu de gruyère par dessus. Voilà. Là, je vous montre comme ça parce que je vais finir les autres. Et je vous montrerai les autres poivrons après. Là, on va نديرو تاع الفلفله
préparer l'appareil tout seul. Pour préparer l'appareil, je mets pas de sel ni de poivre parce que c'est déjà salé, poivré, poivron. Là, nzidou la crème liquide à peu près caisse, à peu près un verre et demi. Un verre. On va rajouter un petit peu de gruyère. Voilà, comme ça, un petit peu de gruyère. L'appareil est prêt. هذا صافي راه واجد دابا وغادي نعمرو دابا الفلفله. غادي نوجدو tout à l'heure bien foncé. On tourne نديرو مزيان هكذاك. شوفوا كي دايرها مزيان. ندير لكم واحده اخرى. شوفوا هادو نوجدهم لرمضان ان شاء الله الدراري باش يكونوا واجدين حقاش خدني خدامه. Prépare ça comme ça, ce sera prêt. Voilà. Alors, on va garnir un petit peu, pas trop, poivron. نعمروهم مش بزاف باش هكداك. وغادي نعمروهم نزيدوهم هادي لاباغي نعمروهم بهم. خرج لي بزاف هكداك. نديرو le gruyère. La deuxième, on va remplir comme ça, pas trop, pour que ça déborde. On va mettre du gruyère, comme ça. Voilà. شوفوا دابا هكداك. هادو تاع الثوم غادي نديرهم الزيتون هكداك، وتاع الفلفله نخليهم هكداك. دابا غادي نكمل ندير ان شاء الله كلشي هادو نتابعوا ان شاء الله. Voilà, maintenant ceux qui a du thon, je les laisse comme ça, et ceux au poivron, ils seront comme ça. Il y aura une petite olive pour ceux du thon. Voilà, je vais terminer tout ça et on se rejoint plus tard. Merci beaucoup. شوفوا البنات ساليتهم. Voilà, j'ai fini avec 500 g de farine, donc j'ai fait 35 petites barquettes, voilà, de petites tartelettes. Voilà, je vais les remplir et je vais vous rejoindre pour vous montrer la suite. دابا غادي نعمرهم. ساليتهم كاينين 35. غادي نعمرهم ونوريهم لكم ان شاء الله. ها هما دابا عمرتهم كلشي. لي بالطون ها هما درت لهم الزيتونات دوك غادي يذوبوا مع غادي. ها هما زيتونه من الفوق. ها هي تاع الطون وها هي تاع فلفل. Voilà, là il y a ceux qui sont avec le thon, avec les petites olives, et ceux qui sont avec le poivron. Et là, j'en ai laissé 3 pour voir après comment ils sont. Vous allez voir pour voir comment seront la pâte à quiche, comment elle est quand elle est toute seule. Vous pouvez les mettre au congélateur, c'est super. نجمو هادو وريتكم خليتكم هادو هكذاك باش تخليهم ان شاء الله. لا تبغيو ديروهم في الكونجيلاتور تعمروهم ان شاء الله باش ما بغيتو. Vous les remplir avec aussi bien avec de la viande hachée, avec quoi que ce soit, avec du poisson, avec plein de choses, ce que vous voulez, avec des légumes, beaucoup de légumes. Donc là j'ai fait au thon et au poivron, oignon, et surtout tarte à l'oignon. Si vous voulez remplacer avec de l'oignon, c'est excellent. Voilà, on va les mettre à cuire, Inch'Allah. غادي نديرو ميطيبو ونتبعو. هما les tartes, les petites quiches sont prêtes. شوفوا, elles émoulent bien. Celles de thon, hop, voilà, vous avez vu comment elles sont belles. Elles ont bien gonflé. Elles ont bien gonflé. ها هما جوج زوينين. وهادو ceux qui sont là, voilà, pour mettre, on peut les mettre, voilà, les fonds de tarte. Ça s'enlève tout de suite. كيتحيدوا دغيا. شوفوا ها, جربوهم وقولوا لي كيعجبوكم. شوفوا ها هما وقولوا لي شويه شنو بغيتو ندير لكم وهكذاك. ان شاء الله دوك ندير لكم سلو. Je vous ferai plein de bonnes choses. Dites-moi ce que vous voulez que je vous fasse, des recettes. ها هو غادي يتعشاو ان شاء الله. Voilà, les garçons vont manger. En plus, je leur ai fait du poivron, des tomates, des pâtes. Voilà, ils ont bien gonflé. شوفوا نفخوا مزيان. ها هو عشاهم. ها هو الشكل النهائي. Voilà la fin des petits quiches au poivron et au thon.
ils sont bien réussis. ها هما سريتهم واللي بقى لي شات درت هنا وحده كبيره. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Férouz Saïf. Abonnez, likez et partagez.